Action. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Anakku semuanya, alhamdulillah berbahagia sekali pada pagi hari ini karena kita bisa bertemu melalui online dalam acara ujian tahfidz maudhu'i secara online yang dilaksanakan pada hari ini. Walaupun jarak memisahkan kita, tapi thalabul ilmi senantiasa berjalan. Alhamdulillah untuk itu anakku semuanya, dengan izin Allah Ta'ala kita semuanya bisa dijumpakan pada hari ini. Anakku semuanya, hari ini kita akan melaksanakan ujian tahfidz maudhu'i secara online. Akan tapi sebelum ujian ini dilaksanakan, perlu akan kita absen dulu peserta ujian tahfidz maudhu'i pada hari ini. Yang pertama, Ananda Anas. Sudah siap? Yang kedua, Ananda Dian. Yang ketiga, Ananda Zuher Amru Falah. Yang keempat, Ananda Ursyatiara. Yang kelima, Ananda Aruma Maulidia. Yang keenam, Ananda Dimas Putra. Yang ketujuh, Ananda Niswah. Dan peserta yang terakhir, yang kedelapan adalah Ananda Abdul Ghafur Lukman. Dengan mengharapkan ridho dan rahmat Allah Ta'ala agar perjalanan ujian tahfidz maudhu'i pada hari ini bisa berjalan dengan lancar, mari kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semuanya, langsung peserta pertama kita akan kita panggil Ananda Anas. Akan tapi akan saya sampaikan aturannya nanti setelah kami berikan kesempatan. Ustadz Sohib akan memberikan 5 pertanyaan, kemudian dilanjutkan saya Ustadz Ali akan memberikan pertanyaan. Peserta pertama kita adalah Ananda Anas. Baik, yang terhormat Ustadz Sohib, waktu dan tempat kami silakan untuk memberikan pertanyaan kepada Ananda Anas. Bacakan hadis ke-15 tentang larangan minum dengan bejana emas atau perak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kalau kita melihat ada lalat yang jatuh ke minuman kita ini misalnya, bagaimana langkah kita? Sebutkan hadisnya. Baik. Jadi kalau lalat itu jatuh kemudian diambil dulu atau langsung dibuang? Ya. Oh ya, dibenamkan dulu, dicelupkan ke airnya, kemudian baru dibuang. Baik. Kemudian pertanyaan ketiga, bolehkah kita ini kencing di air yang menggenang? Tidak boleh. Bacakan hadisnya. Baik, sahih. Kalau riya ini termasuk perbuatan syirik, sebutkan hadisnya.
pertanyaan terakhir dari saya. Bacakan hadis ke-38 tentang shaf terbaik laki-laki. Baik, jadi shafnya laki-laki di mana? Di belakang apa di depan apa di tengah? Di depan. Di depan. Kalau perempuan? Di belakang. Oh iya, baik. Cukup dari saya. Selamat Ustaz Ali. Baik, terima kasih Ustadz Sohib. Sekarang Mas Anas, silakan dilanjutkan apa yang saya berikan ini ya. Bahwa saya berikan password. Pertanyaan pertama, lanjutkan. Ala inna kullakum munajin rabbahu. Lanjutkan. Wala yu'diyanna ba'dukum ba'dhan wala yarfa' ba'dukum 'ala ba'din fil qira'ah wa Abu Dawud. Idza kana ahadukum yusalli Wala yada'ahadan yamurru baina yadayhi kafa'an fa in ababa falyudihu fa inna ma'al. Hadis tersebut dari siapa? Dari Ibnu Umar. Baik. Pertanyaan berikutnya. I'tadilu fi sujudi wa la yabsud dhira'aihi kal kalbi. Hadis tersebut dari siapa? Riwayat siapa? Dari Anas. Rawahu? Rawahu Bukhari wa Muslim. Iya, betul sekali. Pertanyaan berikutnya. Barang siapa yang mendengarkan azan kemudian dia tidak datang sholat, maka tidak ada sholat bagi dia kecuali karena udzur. Sebutkan hadis lengkap dari sanad matan rawi. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sami'a nida'a falam ya'ti fala salata lahu illa min udhrin. Pertanyaan yang terakhir, tolong sebutkan hadis tentang anjuran sholat duha. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda'i radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anillahi azza wa jalla annahu qala ibna adam al-ka'li min awwalin nahari arba'a raqa'atin tatbika akhirahu. Bagus sekali Ananda. Anas, sudah kita berikan 10 pertanyaan masing-masing dari Ustadz Sohib 5 pertanyaan dan dari Ustadz Ali 5 pertanyaan. Semuanya sudah diselesaikan dengan baik. Terima kasih Ananda Anas M. Nasrullah. Dan berikutnya akan kita lanjutkan peserta kita yang kedua. Di sana ada Mbak Dian. Assalamualaikum Mbak Dian. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, Mbak Dian akan menerima 5 pertanyaan dari Ustadz Sohib dan nanti 5 pertanyaan dari Ustadz Ali. Ustadz Sohib, kami persilakan. Ya, baik. Ananda Dian, jika kita melihat ada orang buta dan orang buta itu pun mendengar adzan, bagaimana kewajiban orang buta tersebut? Berjamaah apa tidak? Harus tetap berjamaah di masjid Ustaz. Ya, bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu annahu qala ya Rasulullah innal madinah kathiratul hawami wa syu'a. Qala hal tasma'u hayya 'ala shalah hayya 'ala falah? Qala na'am. Qala hayya 'ala wa lam yuraq islahu. Rawahu an-Nasa'i. Baik. Pertanyaan kedua, bacakan surah As-Sajdah ayat 16. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Baik. Kemudian anjuran sholat taubat, bacakan hadisnya. An Abi Bakrin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min rajulin yuhibbu dhanban thumma yaqumu fa yatatahharu thumma yusalli thumma yastaghfirullah illa ghafara lahu. Rawahu Tirmidzi. Baik. Ananda Dian, kalau malam selalu sholat witir? Sholat witir terus di rumah?
Dian? Iya, insyaallah. Oh, insya Allah. Anjuran sholat witir ini ada di hadis keberapa? Hadis ke-46. Ya, dibacakan. An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha witrun yuhibbul witra fa'utiru ya ahlal Qur'an rawahu Tirmidzi. Rawahu Tirmidzi. Sahih. Terakhir dari saya, besok saat hari Jumat tiba itu ada hadis yang mana isinya adalah hari Jumat merupakan hari raya bagi kaum muslimin. Sebutkan hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna hadza yawmu 'idin ja'alahu lil muslimin rawahu Majah. Ya, baik. Subhanallah. Silakan Ustaz Ali melanjutkannya. Baik, Ananda Dian, 5 pertanyaan dari Ustaz Sohib sudah diselesaikan dengan baik ya. Sekarang pertanyaan dari Ustadz Ali ya. Di sana ada kalimat wallahi la yu'minu sampai 3 kali. Bacakan mulai dari sanad matan rawi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu wallahi la yu'minu qalu wa madza ya Rasulullah qala al-jaru la ya'minu jaru bawa'iqi rawahu Bukhari. Baik, berikutnya yang paling Rasulullah SAW takutkan adalah yang terjadi pada umatnya adalah syirik kecil. Syirik kecil yaitu riya. Tolong bacakan hadisnya. An Mahmud bin Labidin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Qalu ma syirkul asghar ya Rasulullah? Qala ar-riya rawahu Ahmad. La tashrabu fi aniyatidz dhahabi wal fiddah. Lanjutkan. Wa la ta'kulu fi sihafihima fa innaha lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Ala inna kullakum munajin rabbahu. Fala yu'liyanna ba'dukum ba'da fala yarfa' ba'dukum ala ba'din fil qira'ah. Rawahu Abu Dawud. Khairu sufufir rijali awwaluha. Wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Rawahu Muslim. Subhanallah. Semua pertanyaan saya Bagus, sudah diselesaikan ya. Ananda Dian ya mengulang selesai dari peserta pertama tadi, semuanya sudah diselesaikan dengan baik, nilainya sempurna sekali. Terima kasih Ananda Dian ya. Baik, berikutnya peserta kita yang ketiga yaitu Ananda Zuhair Amrufalah yang pagi ini meminta untuk diuji tafsir maudhi'inya di jilid yang ke-5 yaitu Arba'in An-Nawawi. Assalamualaikum Zuhair Amrufalah. Waalaikumsalam. Baik, Ananda Zuhair, siapkan ya, karena antum akan diberikan 5 pertanyaan dari Ustadz Sohib, kemudian nanti 5 pertanyaan istimror dari Ustadz Ali. Ustadz Sohib, kami persilakan. Baik. Ananda Zuhair. Baik. Kalau di bumi ini ada para santri dan para wali, di hadis ke-38 temanya tentang keutamaan wali Allah. Bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Allah ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad adantu bil harbi wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma taratuhu alayhi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi wa basarahu alladhi yubsiru bi wa yadahu allati yabtisu biha wa rijluhu allati yamshi biha wala in sa'alani la utiyannahu wala in ista'adani la u'idhannahu. Rawahu Bukhari. Baik, sahih. Hidup ini bagaikan musafir, tidak lama. Sebutkan hadisnya. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man fibayya faqala
kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Wa kana Umar radhiyallahu anhu ma yaqulu idza amsayta fala tantadir as-sabaha wa idza asbahta fala tantadir al-masa wa khudh min sihatika li maradika wa min hayatika li mautika. Rawahu Bukhari. Ya, baik. Kemudian hadis ke-33 tentang bukti wajib bagi penuntut. Bacakan hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law yu'tan nasu bidakwahum la'adda'a rijalun amwala qaumin wa dima'ah walakinnal bayyinatu 'alal mudda'i wal yamina 'ala man ankara. Hadis wa rawahul Baihaqi hakadha ba'dahu fi sahihaini. Baik. Kalau kita ini melihat kemungkaran, melihat hal-hal yang tidak baik, kita ini diwajibkan untuk ingkar, untuk menolak hal tersebut. Sebagaimana hadis ke-34, bacakan hadisnya. An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati' fa bi lisanihi fa in lam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika aqul iman. Rawahu Muslim. Baik, pertanyaan terakhir dari saya. Bacakan hadis tentang buah zuhud. An Ibnu Abbas an Abil Abbas Abdullah bin Abbas an Abil Abbas Sa'di bin Sa'di As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah dullani ala amalin idza atuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Qala izhad fid dunya yuhibbuka Allah wazhad fima indan nas yuhibbuka an-nas. Hadis hasan rawahu Ibnu Majah wa ghairuhu bi asanidin hasanatin. Ya, baik. Sudah dijawab dengan baik. Pertanyaan dari saya 5. Sekarang silakan Ustaz Alim menambahkan. Subhanallah. Baik, Ananda Zuhair. Saya akan berikan sebuah hadis sangat panjang. Di sana ada Islam, iman, dan ihsan. Dari rentetan hadis panjang, saya berikan yang terakhirnya. Silakan dilanjutkan. Fa akhbirni anis sa'ah. Silakan dilanjutkan. Fa akhbirni anis sa'ah. Qala mal mas'ulu anha bi'ala minas sa'id. Qala akhbirni an amaratiha. Qala an talida amatu rabbaha wa antara rabbatal urata ala tabi'a as-sa'i yatatawaluna fil dunya thumma talaqa wa bistu maliyan thumma qala ya Umar atadri minas sa'il qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa inna Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Subhanallah. Pertanyaan yang kedua. Di hadis yang ke-6 di sana disebutkan innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Lanjutkan. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqas subhati faqad istabra'a li dinihi wa irdihi wa man waqa'a fis subhati waqa'a fil harami karra'i yarha hawlal hima yusika ay yaqa'a fihi ala wa inna likulli malikin hima ala wa inna himallahi maharim ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salwat salwal jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala wa hiya qalbu. Rawahu Bukhari wa Muslim. Iya, di sana sebetulnya yushiku ayyaqa, ya. Yushiku ayyaqa. Baik, sekarang pertanyaan yang ketiga. Hadis yang tidak begitu panjang, umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah. Lanjutkan. Umirtu an uqatilan nasa hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah fa idza fa'alu dzalik asamu minni dima'ahum wa amwaluhum illa kaffil Islam wa isabuhum Allah ta'ala. Rawahu Bukhari wa Muslim. Bagus sekali. Pertanyaan yang ke
Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bil mursalin. Wa qala ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Tsumma dzakara rajula yudilu safara as'as akbar yamuddu yadayhi ila sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lahu rawahu Muslim. Pertanyaan yang terakhir, yang terpendek, di sana Rasulullah SAW melarang kita agar kita tidak marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam ausini qala la taghdab faraddada miraran wa qala la taghdab rawahu Bukhari. Subhanallah. Ya, lima-limanya dari Ustaz tadi, dari Ustaz Sohib, semuanya dijawab dengan baik. Ananda Zuhair Amru Falah. Selamat ya, bagus sekali. Baik, terima kasih Ananda Zuhair Amru Falah. Dan berikutnya akan kita panggil peserta berikutnya, Ananda Ursya, yang akan diuji hadis jilid yang kedua. Assalamualaikum Ananda Ursya. Assalamualaikum Ananda Ursya. Waalaikumsalam. Baik. Baik Ananda Ursya, 10 pertanyaan akan kita berikan masing-masing. Ustadz Sohib akan memberikan 5 pertanyaan dan berikutnya Ustadz Ali akan memberikan 5 pertanyaan. Siapkan dengan baik ya Ananda Ursya. Kami persilakan Ustadz Sohib untuk memberikan pertanyaan kepada Ananda Ursya. Baik, bismillah. Ursya, di pagi hari setelah matahari terbit itu disunahkan untuk sholat duha. Baik, bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Darda radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annallaha azza wa jalla annahu qala inna a'lamal fa'li min amalil nahari arba'a raka'atin atika akhiru rawahu Tirmidzi. Ya, sahih. Bacakan hadis yang ke-45 bahwa sholat malam ini dapat meninggikan derajatnya orang Islam. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad ifsha as-salami wa it'am ta'ami wa salatu bil-laili wa nasu niyamun rawahu Tirmidzi. Baik. Kemudian kalau kita ini sedang sholat, kita ini diperintah untuk menyempurnakan rukuk dan sujud kita. Ini ada di hadis ke berapa? Hadis ke-34. Ya, bacakan hadisnya. An Abi Mas'ud al-Badri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tujzi'u shalat ar-rajuli hatta yutimma fi ruku'i wa sujudi. Rawahu Abu Dawud. Ya, baik. Kemudian kalau kita ini mau sholat, ini diperintahkan membuat sutroh atau penghalang agar orang lain tuh tahu kita sholat tidak dilewati. Ini ada di hadis keberapa? Hadis ke-30. Ya, bacakan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusalli illa syafratin wa la tada'an yamurra baina yadayka fa in amara wa in ma'ahu rawahu Ibnu Zainab. Ya, baik. Pertanyaan terakhir untuk saya. Di sini ada hadis ke-25. Apa temanya? Hadis ke-25 tentang sederhana dalam melakukan masjid dan larangan biasanya. Ya, baik, baca hadisnya. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma umirtu bi tasbih masajid rawahu Abu Dawud. Ya,
Baik. Subhanallah, luar biasa. Silakan Ustaz Ali melanjutkannya. Baik, Ananda Ursha, silakan dilanjutkan apa yang saya baca ini. Ya Rasulullah, innal madinata katsiratul hawami wassiba. Qala hal tasma'u hayya 'ala salahi 'ala falah? Qala na'am. Qala fa hayya 'ala al-amri sallallahu alaihi wasallam. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang kedua. Salat 4 rakaat sebelum dan sesudah salat zuhur. An ummi Habibah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha 'ala arba'in raka'atin min awwalin nahari wa arba'in ba'daha haramahu wa 'ala nari. Coba diulang. Ada kesalahan. Coba diulang lagi. An ummi Habibah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha 'ala arba'in raka'atin min awwalin nahari wa arba'in ba'daha haramahu wa 'ala nari rawahu Tirmidzi. Iya, ada kesalahan di sana. Man hafadha 'ala arba'i raka'atin qabla dzuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Coba disempurnakan lagi. An ummi Habibah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man hafadha 'ala arba'in raka'atin qabla dhuhri wa arba'in ba'daha haramahu wa 'ala nari rawahu Tirmidzi. Baik, sekarang pertanyaan berikutnya. Al-jumu'atu haqqun wajibun. Lanjutkan. Al-jumu'atu 'ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atin abdun aw imra'atun aw sabiyyun aw maridun rawahu Abu Dawud. Baik, sekarang bab puasa. Tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hadis tersebut dari siapa? Riwayat siapa? Dari Ibnu Abbas, riwayat Bukhari wa Muslim. Hadis dari Anas bin Malik. Coba bacakan dengan lengkap. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Rawahu Bukhari wa Muslim. Iya, baik Ananda Ursha, ada 2 kali kesalahan tadi, maka Ananda Ursha saya berikan nilai jayyid jiddan ya. Ananda Ursha, karena tadi ada terjadi 2 kali terpeleset, maka Ananda mendapatkan nilai jayyid jiddan. Baik, terima kasih Ananda Ursha ya. Silakan menantikan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ananda Ursha. Dan peserta berikutnya akan kita panggil Ananda Aruma Maulidia. Assalamualaikum Ananda Arum. Waalaikumsalam Ustaz. Nah Ustaz, Ananda Arum ini adalah peserta yang minta diuji jilid 5. Jilid 5. Ya, Arba'in An-Nawawi ya. Ananda Arum akan menerima 5 pertanyaan dari Ustadz Sohib, kemudian 5 pertanyaan dari Ustadz Ali ya. Baik, kami persilakan Ustadz Sohib. Ya, baik. Ananda Aruma, ada hadis temanya tidak ada bahaya dan tidak boleh membahayakan baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Bacakan hadisnya. La darara wa la dirara hadis hasan rawi Ibnu Majah wa Tirmidzi wa qalahu ma musnadan wa rawahu Malik wa qawan salat an Abu Yahya an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Abu Sa'id wa lahu menyebut ba'da. Ya, baik. Kemudian sesama hamba Allah itu semuanya bersaudara. Bacakan hadisnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La taha la tahasad wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa la yabi'u ba'dukum ala bai'in la yadurrukum
ibadallahi ikhwana. Al-muslimu aqul la yadhlimu wa la yaqulu wa la yadhlimu wa la yaqilu. At-taqwa hahuna wa yasiru ila sadri salasa marrat bi yasri imri'in min sharri ma yaqulu aqahu muslim. Kullu muslim al-muslim haram dahu man wa rawahu Muslim. Ya, baik. Kemudian ada 3 hal yang Allah maafkan. Apa saja itu? Bacakan hadisnya. Inna Allah tazawwajani an ummatil khata'a wa nisyana mastukrihu alaihi. Hadis Hasan rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Ya, boleh dijelaskan 3 hal yang dimaafkan Allah? Yang pertama apa itu? Al-khata'. Ya, lupa. Terus 2 khata' artinya ya, kesalahan. Kalau yang ketiga lupa dan sesuatu yang dipaksakan. Iya, baik. Kemudian terakhir dari saya, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun, yang luas pengampunannya Allah. Bacakan hadisnya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu qala Allah ta'ala ya ibn Adam innaka ma ta'udani wa rajawtani wa qad ala ma kana minka wa la wali ya ibn Adam law balagha dhunuka ana sama'ini mastaghfartani wa qad ya ibn Adam innaka law ataitani bi rabbil ardi khataya thumma lakitana la tushrik fi shay'an la in ataitani bi rabbil maghfirah rawahu Tirmidzi wa qala hadis hasan sahih. Iya, baik. Bagus sekali ya. Baik, silakan. Baik, Ananda Arumi ya. Sekarang silakan lanjutkan password yang saya berikan. Innallaha farada faraidha fala tudayyi'uha. Hatta qudan salata tanha wa harama asya'a salata tanha wa sakata an asya'a mutalahu wa rasyaniha wa sanha. Hadis Hasan rawahu Tirmidzi wa ghairuhuma. Subhanallah. Berikutnya, ini ungkapan seorang sahabat Rasulullah SAW, ya, Abi Najih Al-Irbadi bin Sariyah. Dia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'idatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Lanjutkan. Faqulna ya Rasulullah ka'annaha mau'idatu ummatin fa'usina qala usikum bi taqwallahi 'azza wa jalla was-sam'i wa ta'ati fa in ta'amara 'alaykum abdu fa'alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin 'addu 'alayha bin nawajid fa iyyakum wa muhdatsatil umuri fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Bagus sekali. Berikutnya, hadis ini dari Wabisa bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Dia berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala Tasalu al-birri wal ismi qultu na'am qala istafti qalbak al-birru ma ta'annat ilayhi nafsu wa ta'anna ilayhi qalbu bal isma'aka fi nafsi wa qarita ayat nafsi. Kita tasalu al-birri wal ismi qultu na'am qala istafti qalbak al-birru ma ta'annat ilayhi nafsu wa ta'anna ilayhi qalbu bal isma'aka fi nafsi taraddada salat wa naftaka nasu Allah rawahu Ahmad dan bi isnad hasan. ya, di situ ada wal ithmu ma haka fi nafsi wa taraddada fi sadri. Iya. Baik. Pertanyaan yang ke apa ya? 4. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi shadaqah. Lanjutkan. Kullu yawmin tadkhulu fihi samsu ta'dilu baina ithnaini sadaqah wa tu'inu rajula fi dabbatihi wa tahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu 'alayha mata'an sadaqah wal kalimatu thayyibatu sadaqah wa bi kulli qawlatin tamsiha ila salati sadaqah wa tumidul adani tariqi sadaqah. Sempurna sekali. Pertanyaan yang terakhir, hadis yang panjang, ya. Hadis ini dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Anna nasan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qalu lin nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dhahaba ahlud duthuri bil ujuri. Lanjutkan. Sadaquna kama yusalli wa yasumuna kama yasumuna wa tasaddaquna min duni amwalihim. Qala ara'aita awalaysa qad ja'ala Allahu lakum ma tasaddaqu inna min kulli tasbihatin sadaqah wa kulli tahmidatin
sadaqah, wa kulli tahlilatin sadaqah, wa amrin bil ma'rufin sadaqah, wa nahyi 'anil munkarin sadaqah, wa fi bid'i ahlikum sadaqah. Qalu ya Rasulullah, ayat ahadina syahwatahu wa yakunu lahu fiha ajrun. Qala awalai Qala ara'aitum. ara'aytum law wada'a fi haramin akana 'alayhi ismun fakadzalika idza wada'a fi halalin kana lahu ajrun. Rawahu Muslim. Subhanallah ya, memang hadis di Arba'in An-Nawawi ini banyak yang panjang-panjang ya kan. Yang kita berikan tadi memang hadisnya panjang-panjang. Walaupun panjang-panjang, Ananda Arumi sudah menyelesaikan semuanya walaupun ada sedikit terpelesetnya ya. Ustadz, kita berikan nilai apa Ustadz? Karena itu kesalahannya tidak fatal, Iya. maka tetap kita memberikan nilai mumtaz. Mumtaz untuk Ananda Arumi ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Ananda Arumi, karena sudah menyelesaikan semuanya, kami persilakan untuk istirahat sejenak di situ dan kita panggil peserta berikutnya yaitu Ananda Dimas Putra. Assalamualaikum Ananda Dimas. Waalaikumsalam Ustaz. Baik, Ananda Dimas. Hadis menurut catatan ini antum akan diuji hadis jilid 2 ya. Ustadz Sohib akan memberikan 5 pertanyaan untuk Ananda Dimas dan Ustadz Ali melanjutkan dengan 5 pertanyaan. Ustadz Sohib, kami persilakan. Ya, baik, Ananda Dimas. Ya. Orang munafik itu sholat yang terberat itu sholat apa saja bagi mereka? Salat subuh dan isya Ustaz. Ya, baik, bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu sholati 'alal munafiqin salatu isya wa salatu fajr walau ya'lamuna ma fihi Ya, athqalus sholati. Ya. Baik. Kemudian kita ini kalau sholat berjamaah maka kita ngikuti imam sholat kita atau perintah mengikuti imam sholat. Bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ani Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna ma ju'ila al-imam li-yutamami fa idza kabbara fakabbiru wa la tukabbiru hatta yukabbiru wa huwa. Ya. Tadi siapa? An siapa? Ibnu Umar. Oh, an Abi Hurairah. Baik. Kemudian hadis ke-50 tentang apa ini, Dimas? Hadis ke 50 jilid 2. anjuran salat awal. Iya. Yuk dibaca hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Bakr radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu ma min imra'atin yudhibu daban thumma yaqumu fa yatahharu thumma yusalli thumma astaghfirullah illa ghafara lahu rawahu Tirmidzi. Iya. Ada sedikit kesalahan mamin. Rajulin. Iya, rajulin bukan imri'in. Baik. Sahih. Kemudian pertanyaan saya tentang keutamaan hari Jumat. Bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu yawmin tala'at fihi syamsu yawmul jum'ah fihi khuliqa Adam wa fihi udkhilal jannah wa fihi ukhrija minha rawahu Muslim. Baik. Terakhir dari saya, bacakan hadis tentang larangan berbicara saat khatib sedang khutbah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika ansit yawmal jumu'ati wal imam yakhubu faqad laqad rawahu Muslim. Iya, baik. Iya, 5 pertanyaan dari Ustaz Sohib sudah diselesaikan. Perhatikan Dimas, sekarang Ustaz Ali akan memberikan 5 pertanyaan ya. Apakah itu password, apakah itu tema ya?
Baik, di sana ada keutamaan puasa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi muttafaqun alaih. Dan juga Ramadan merupakan kesempatan kita untuk menghapus dosa. Silakan bacaan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam as-salawatul khamsu wal jumu'ati wa ramadhanu mukaffiratul ma bainahunna ila al-kaba'ir. Barang siapa yang tidak berniat puasa pada malam hari sebelum terbit fajar, maka tidak ada puasa baginya. Bismillahirrahmanirrahim. An Hafsah radhiyallahu anha an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man lam yubaid asyama qabla al-fajr fala syama lahu. Rawahu Abu Dawud rawahu Tirmidzi wa Nasa'i. Yang membedakan puasa kita dengan puasa ahli kitab? Sahur. Oh iya, silakan bacaan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An-Nasih bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasawma siyamina wa siyami ahli kitab ahad sahar rawahu Muslim. Rawahu Muslim. Annya dari Amr ibnil As. Pertanyaan yang terakhir, doa berbuka puasa. Bismillahirrahmanirrahim. An Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza aftara wa qala ahdabaha wa tamamu wa tabadil qurubi wa tabadal ajr insyaallah rawahu Dawud. Iya. 5 pertanyaan dari saya sudah diselesaikan, Ustaz. Kita berikan nilai. Karena tadi ada 2 kesalahan dari saya juga. Iya. Maka kita menimbangnya dengan memberikan nilai Jayyid Jiddan untuk Ananda Dimas PS ya, karena tadi di sanadnya ada 2 kali kesalahan sanad ya. Baik, terima kasih Ananda Dimas Putra ya. Kami persilakan untuk istirahat sejenak karena kita akan menyapa peserta yang ke-7. Peserta kita yang ke-7 adalah Ananda Niswah. Assalamualaikum Niswah. Ya Ustaz. Baik, Ananda Niswa, akan kita berikan 10 pertanyaan masing-masing. Ustadz Sohib memberikan 5 pertanyaan, kemudian Ustadz Ali juga akan memberikan 5 pertanyaan. Siapkan Ananda Niswa ya. Ustadz Sohib, kami persilakan. Ya, baik. Ananda Niswa, pertanyaan dari saya yang pertama, bacakan surah Al-Jum'ah 9 sampai 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yawmil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'a. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Fa idza qudiyatis shalatu فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو والتجارة والله خير الرازقين. Ya, baik. Ananda Niswa, kalau malam hari sering sholat witir, continue? Apa Ustaz? Kalau di rumah malam hari ini sering sholat witir apa enggak? Insyaallah. Insyaallah. Baik, anjuran sholat witir, bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Ali radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha witrun yuhibbul witra wa awwal bi al-Qur'an. Iya, baik. Kemudian selanjutnya bacakan hadis tentang Allah dan para malaikat bersolawat atas orang-orang yang menyambung shaf. Bismillahirrahmanirrahim. Anasy radhiyallahu anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi sallallahu Ibnu Huzaimah.
Ya, baik. Kemudian kita ini kalau sujud pas sholat, ini kita dilarang sujud sebagaimana sujudnya anjing. Bacakan hadisnya. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Ittadilu fi sujudi wa la yabsu dir'aika rawahu Muslim." Iya, baik. Pertanyaan terakhir dari saya. Ada orang yang sholat tidak boleh diganggu, maka tidak boleh mengganggu orang sholat. Bagaimana hadisnya? Ini hadis ke berapa? Hadis ke Hadis ke-29. Hadis ke-29. Ya. Ayo baca. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala innakum lakum munajjatun fala yu'tiyanna ba'dakum wa la yarfa'u ala ba'din fi qira'ah." Iya, baik. Luar biasa. Baik, Ananda Niswa. 5 pertanyaan dari Ustaz Sohaib sudah diselesaikan. Sekarang Ustaz Ali juga akan memberikan 5 pertanyaan. Baik, bacakan hadis tentang seberat-berat sholat bagi orang munafik. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdalu salatu 'ala al-munafiqina salatu 'isya'i wa salatu al-fajri wa law ya'lamuna ma dhanna al-akhir." Ya Rasulullah, innal madinata katsiratul hawami was-siba'. Qala la tasma'u hayya 'ala salat wa hayya 'ala falah qala na'am qala hayya 'ala al-falah wa salatu al-fajr. Khairu sufufir rijali awwaluha. Khairu sufufi rijali awwaluha wa syarru akhiruha wa khairu sufufi nisa'i akhiruha wa syarru awwaluha. Muslim. Iya, dijadikan imam itu untuk diikuti. Hadis ke 44. Hadis ke 44. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna ja'ala imaman yu'timma bi qaida kabara faqad walad hatta yakbir." Rawahu Muslim. Baik. Barang siapa yang mendengarkan adzan, ternyata nggak mau datang, maka tidak ada salat bagi dia. Hadis ke-43. Gimana Ustaz? Hadis ke-43. Man sami'an nida'a. Man sami'a nida'a falam yakun fala salata lahu illa lil musyrik. Hadis dari siapa itu? Abbas. Dari Ibnu Abbas. Ya, sempurna Ustaz. Iya. Bagus baik. sekali Ananda Niswa ini. Baik, kita berikan derajat Ananda Niswa. Sepakat Ustadz Ali juga memberikan nilai mumtaz dan Ustadz Sohib juga memberikan mumtaz ya. Jadi Ananda Niswah mendapatkan nilai mumtaz untuk ujian Tahfidz Maudhu'i online ini. Baik, terima kasih Ananda Niswah. Dan peserta terakhir kita akan kita sapa ya. Ananda Abdul Ghafur kelas 8. Assalamualaikum Ananda Abdul Ghafur. Waalaikumsalam. Baik, Ananda Abdul Ghafur mau mengikuti ujian jilid 2 dan jilid 3. Nggih Ustaz. Baik. Ustadz Sohib akan memberikan 5 pertanyaan secara acak, kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Ali 5 pertanyaan juga. Baik, Ustadz Sohib, kami silakan. Baik, Ananda Abdul Ghafur. Pertanyaan pertama, bacakan surah An-Nisa 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw ja'akum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban fasbuhu ba'aydikum innallaha kana ghafurur. Ya, baik. Itu masuk bab apa ya Ananda Abdul Ghafur? Tayamum Ustaz. Oh, tayamum. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya,
kita ini kalau sedang berwudu ini dianjurkan untuk menghirup air ke hidung. Ya, bacakan hadisnya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tawadda'a falyastansid bi manhirihi minal ma'i thumma liyaghsil rawahu Muslim. Ya, baik. Kemudian bacakan hadis yang ke-68 tentang perintah meninggalkan perbuatan keji saat berpuasa. Hadis kedua. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man lam yada' qaula zur wal amala bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'ama fasyaraba rawahu Bukhari. Iya, baik. Kemudian perintah membuat sutroh saat sholat, membuat batas. An Ibni Umar radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tusalli illa sutratin wa la tad'u ahadan yamutu baina yadayhi fa in aba fal tuqatilhu fa inna ma'ahu qarin rawahu Ibnu Huzaimah. Baik, pertanyaan terakhir dari saya pada jilid ketiga, sebutkan hadis tentang membaca iftitah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kabbara li sholati sakata mayyitan qabla ayyaqra fas'altuhu faqala qulu Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'adta bainal masriqi wal maghrib Allahumma naqqini min khotoya kama yunaqqas thawbul abyadu minad danas Allahumma ighsilni min khotoyaya kama Allahumma silni min khotoyaya bil ma'i wal thalji wal barad rawahu Muslim. Iya, baik. Pertanyaan kelima sudah bisa jawab dengan baik. Silakan Ustaz Ali melanjutkannya. Baik, Ananda Abdul Ghafur. Saya akan memberikan 5 pertanyaan. Yang pertama, silakan bacakan hadis tentang niat. Tentang apa, Ustaz? Tentang niat. Bismillahirrahmanirrahim. An Amiril Mukminin Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuli fa hijratuhu ila Allah wa rasuli faman kanat hijratuhu lidunya yusifuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi muttafaqun alaihi. Hadis ke-14 tentang kaifiyah wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Anna Imran maula Utsman akhbarahu anna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu da'a bi wudu'in fatawadda'a fa ghasala kaffayhi thalatha marrat thumma matmada wastansaqa wastanthara thumma ghasala wajhahu thalatha marrat thumma ghasala yadahu al-yumna ila al-mirfaqi thalatha marrat thumma ghasala yadahu al-yusra misal dhalik thumma masaha ra'sah thumma ghasala rijlahu al-yumna ila al-ka'bayn thalatha marrat thumma ghasala al-yusra misal dhalik thumma qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawadda'ana wa wudu'i hadza rawahu Muslim. Bagaimana tentang cara mengusap kepala? Hadis tentang mengusap kepala. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Zaid radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bada'a bi muqaddami ra'si thumma dhaba bihi ma ila qafahu thumma radahu ma hatta raja'a ila al-makani alladhi bada'a bihi rawahu. Doa sesudah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. An Uqbadah bin Amir al-Juhani radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man tawadda'a faqala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh illa futiyat lahu abwabul jannati thamaniyah yadkhulu min ayyi syaa rawahu Muslim. Di sana ada 5 waktu sholat fardu. Pertanyaan yang terakhir, silakan sebutkan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillah bin Amr radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala waqtu dhuhri idza zalat asy-syamsu wa kana dhillu rajuli kadulihi ma lam yahduril asri wa waqtul asri ma lam tasfara asy-syamsu wa waqtu salatil maghribi malam yaghib syafaq wa waqtu salatil isya'i ila nisfil laili awsati wa waqtu salatil subhi mitulu'il fajri malam tatlu'i syamsu rawahu Muslim.
Subhanallah. Selesaikan semuanya Ustadz ya. Padahal yang saya berikan pertanyaan tadi jilid 3 semuanya. Iya. Oh, iya. Baik, Ananda Abdul Ghafur. Ya. Ustadz, kita berikan nilainya kepada Ananda. Mumtaz. Mumtaz. Ananda Abdul Ghafur ya. Kita berikan nilai mumtaz untuk Ananda Abdul Ghafur yang telah menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan kami. 10 pertanyaan diselesaikan dengan baik semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nah, anakku semuanya peserta ujian tahfidz maudhu'i online. Alhamdulillah, peserta pertama hingga peserta terakhir sudah menyelesaikan tugas-tugasnya semuanya dan semuanya sudah bisa menjawab, menyelesaikan ya, jawabannya sangat memuaskan. Ada nilai mumtaz ya, mayoritas mumtaz walaupun di sana ada yang jahitan, tapi insya Allah kalau kita senantiasa menambah kita. Jangan puas sampai di sini saja. Gunakan waktu sebaik-baiknya untuk menambah dan sehingga akhirnya antum bisa mengikuti ujian tahfidz maudhu'i di jenjang berikutnya. Kami misalkan Ustaz Taufik memberikan nasihat pada anak-anak semuanya. Ya, baik. Anak-anakku semuanya, wabil khusus yang telah diuji tadi ini dan semua santri Al-Kisi yang menyaksikan di TV Al-Kisi, sebagai santri marilah selalu berijtihad, bersungguh-sungguh dalam menghafal, khususnya di dalam ilmu hadis ini, hadis yang sudah disusun dan diterapkan di pesantren Al-Kisi, senantiasa bermurojaah. Hafalannya ini sekali, tapi murojaahnya 40 kali atau lebih. Karena hafalan itu mudah dan juga lupanya itu juga mudah. Maka untuk agar hafalan ini kuat, dihafalkan, kemudian dimurojaah selalu, bisa bersama temannya atau bersama orang tua kalau sedang di rumah, dan akan menambahkan, menguatkan hafalan kita. Dan yang kedua, selalu beristiqomahlah, karena dengan istiqomah orang itu akan menggapai mardhatillah. Ya, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Ustaz Sohib dan anakku semuanya serta anak-anak seluruh santriwan santriwati Al-Kisi. Demikian tadi kita saksikan bersama ujian tahfidz maudhu'i online, dan insya Allah akan kita tunggu selalu dari peserta-peserta yang lain. Untuk itu kita tunggu, silahkan semuanya mendaftarkan, dan akan kita setelah melalui seleksi akan kita uji baik melalui online maupun secara langsung. Dan akhirnya saya Ustadz Ali bersama Ustadz Sohib beserta seluruh kru mengucapkan terima kasih, jazakallahu khairan katsiran, dan mari kita tutup bersama-sama dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.